बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين। यह जो तौ है, यह तौ पर हमने लाजमी रुकना है और जीम पर हमने लाजमी रुकना है और लाम अलिफ ला जो ये इसमें नहीं